Hello manang, anyanagan mo? Hi ma'am. Siyak ni Lina ma'am. Lina Guzman. Guzman. Manang manuti pinanglakom ti Hani. Ma'am, ti lakot da ito ay 500. Oo. Manang, ninagan mo? Siyak ni Lina Guzman ma'am. Taga Balbalan Tabuk. Tabuk. Manuti lakom ng Hani deta. 500 ti per battle ma'am ti kastoy. Ngem. Itid ko lang kanyayo ti 300. So naga po kay tabuk pay. When ma'am. Okay, sige manang. Iti ko Mabuyam to, bagam to yung anak mo. Ado pa itilakom. Data lang ma'am. Deta. Oo. Kaya agbiyahe ka pa yung tabuk tata. When ma'am damdaman, madakop da ito. Agbiyayak mo lang ma'am. Mano oras hanggang yung tabuk? Bali, po ma'am, talo. 3 hours. So from here, she's going to travel back to her place. We have Kalinga. Ito tabuk, tinaparte. Kalinga payaw.